Welcome everyone. Vítajte všetci. Happy Sabbath. Peknú sobotu. Let's kneel down for a word of prayer to begin with. Skloníme sa na modlitbu. Amen. Amen. I think we did 4 to 5 presentations on the judgment of the living. Myslím, že sme urobili 4 alebo 5 prezentácií na tému súd nad živými. And it's been a while now. A bola to už nejaká doba. And I don't remember much of what we did. A nepamätám si veľmi toho, čo sme spravili. But I remember that we wanted to do one more presentation. Ale pamätám si, že sme chceli urobiť ešte jednu prezentáciu. To close the subject. Aby sme uzavreli túto tému. So when we look at the baptismal vows, takže keď sa pozrieme na krstné sľuby, the original question was vow number 21 and 24, if I understand correctly. Pôvodná otázka bola ohľadne sľubu číslo 21 a 24. So vow 21 deals with the judgment. Takže sľub číslo 21 hovorí o súde. The first 3 bullet points of vow 21 a prvé 3 body sľubu 21 is Adventist basic understanding. Sú základné adventné porozumenie. When does the investigative judgment start in the sanctuary in heaven? Kedy začína ten vyšetrujúci súd vo svätyni v nebi? And then we know from Ellen White that it will move to the living. A potom my vieme od Ellen Whiteovej, že ten súd sa presunie k živým. And the last bullet point of vow 21 says when we believe this judgment to be starting. A posledný bod 21. sľubu hovorí o tom, že my kedy veríme, že začína tento súd nad živými. The judgment of the living. Súd nad živými. And the vow marks it in 2001. A ten sľub hovorí, že v 2001. When we look at vow 24, keď sa pozrieme na sľub 24, we see that there are multiple different things or multiple more things are marked in 2001. Tak vidíme, že je tam viac vecí zaznačených v 2021. We see the mighty angel of Revelation 18. Vidíme silného anjela zo Zjavenia 18. The judgment. Súd. The sealing of the 144,000. Zapečaťovanie 144,000. The latter rain. Neskorý dážď. Purifying of God's temple. Prečisťovanie Božieho chrámu. And the third woe of Islam. A tretie beda, Islám. So there's a lot we mark in 9/11. Takže je toho veľa, čo značíme na 9.11. And all what we dealt with in the classes we are having. A to, s čím jednáme v tomto štúdiu, ktoré máme, is the judgment. Je súd. So we haven't dealt with all the other things. Takže sme nehovorili o tých ďalších veciach. So eventually, when the year continues, we'll continue to speak about these things. Takže potom neskôr budeme hovoriť o týchto veciach. Let us summarize what we've learned about the judgment. Takže poďme si zhrnúť to, čo sme sa naučili ohľadne súdu. So we've learned from Ellen White that the judgment of the dead starts in October 22nd, 1844. Naučili sme sa od Ellen Whiteovej, že súd nad mŕtvými začal 22. októbra 1844. So I have to make a little bit space so I can reach the board.
And what we've seen when the judgment of the dead starts, A to, čo sme videli, keď začal súd nad mŕtvými, who is being judged? kto bol súdený? We learned that it's God's covenant people who are being judged. Naučili sme sa, že je to Boží zmluvný ľud, ktorý bol súdený. So it's not everyone who is being judged, Takže nie sú to všetci, kto bol súdený, but only those who have professed to be part of God's people, ale iba tí, ktorí vyznávajú, že sú súčasťou Božieho ľudu. who have made a covenant with him. Tí, ktorí urobili zmluvu s ním. So in the Old Testament, that would be circumcision. Takže v starom zákone by to bola obriezka. And from the New Testament onward, this would be baptism. A od nového zákona je to krst. We know that it's first the church, then the world. A my vieme, že je to najprv cirkev a potom svet. So the church, second the world. Takže najprv cirkev a potom svet. The church is being judged from 1844 onward, Cirkev bola súdená od roku 1844, while the world will be judged when Christ comes again. kým svet bude súdený odkedy sa vráti Kristus. And we know that the church is being judged in two parts. A my vieme, že ten svet bol súdený v dvoch častiach. From 1844 Od 1844 till the close of probation. až do záveru milosti. And this is the dead and the living, which A will toto- be judged in that time. A toto sú aj mŕtvi, aj živí, ktorí budú súdení v tomto čase. So the judgment commences with the generation of Abel. Commences. Starts. Takže súd začína s Ábelom And then it moves on generation to generation. a potom sa posúva z generácie na generáciu. When the church is being judged till Daniel 12:1, close of probation, Keď cirkev bola súdená do Daniela 12.1, záver milosti, we know that God's people, some of God's people will be alive at that time. tak my vieme, že niektorí z Božieho ľudu budú nažive v tom čase. So we've discussed, and this is just a summary, all the points I'm dealing with, we have discussed in the previous classes. Takže my sme o tom hovorili, toto je len také zhrnutie, my sme o tom hovorili v tých predošlých hodinách. Before Christ returns, there must be a judgment of the living. Predtým, ako sa Kristus vráti, tak musí byť súd nad živými. And it is our job to find out when that starts. A je to našou prácou zistiť, kedy to začína. And White talks about the judgment of the living just a few times. Ellen Whiteová hovorí o súde nad živými párkrát. And she says something like that she's expecting it to start anytime soon. A ona hovorí o tom nejak tak, že ona očakáva, že to začne kedykoľvek čoskoro. Why did she expect it anytime soon in her day and age? Prečo to ona očakáva takto kedykoľvek čoskoro? It was because they expected Christ to come back in their time. Je to preto, že oni očakávali príchod Krista v ich dobe. So the judgment of the living had to take place then in their time. Takže súd nad živými musel sa začať v ich dobe. But we know that the church became Laodicea.
Ale my vieme, že cirkev vošla do laodicejského stavu and they wouldn't want to wake up again. a oni nechceli sa zobudiť. So Christ had to start a new reform line. Takže Kristus musel začať novú reformnú líniu. And that's us today. A to sme my dnes. So Ellen White is left with saying she doesn't know when the judgment of the living will start. A Ellen Whiteová potom hovorí, že ona nevie, kedy začína súd nad živými. So she gives us much details about the judgment of the dead. Takže ona nám dáva detaily ohľadne súdu nad mŕtvými. And to figure out the judgment of the living when it would start is our job. A je našou prácou, aby sme zistili, kedy začína súd nad živými. So we want to find out when the judgment of the living started. Takže my chceme zistiť, kedy začal súd nad živými. So we know that it's connected to the three angels' messages. A my vieme, že je to spojené s tromi anielskými posolstvami. Because they're like the, I'm not sure how to call it, but they're like the paving the way for the judgment. Pretože oni sú niečo ako, oni ako keby dláždia cestu k tomu súdu. Mm-hmm. So, as it says in our vow, we believe for a long time that the judgment of the living started in 2001. Ako sa hovorí v tom sľube, my veríme, že súd nad živými začal v 2001. But we later took two parables. Ale neskôr sme zobrali dve podobenstva, to help us understand when the judgment of the living would start. Aby sme lepšie porozumeli, kedy začína súd nad živými. And I'll be asking Thomas now, what are the two parables we took for help? A spýtam sa Tomáša teraz, že aké sú tie dve podobenstva, ktoré sme zobrali na to, aby aby nám pomohli. You mean agriculture model? So it was the agriculture model? Takže bol to ten poľnohospodársky model. And the second one? And the second one, I can't quite remember how to call it. You can describe it if you want to. I've had it in my pictures. Can't remember now. Sorry. Okay, so Thomas doesn't remember at the moment. Takže momentálne prvý je ten poľnohospodársky model a ten druhý si teraz nespomínam. So I'm asking if anyone from Czech Republic or Slovakia remembers the second parable we used. Takže teraz sa pýtam, či niekto zo Slovenska alebo Česka si pamätáte to druhé podobenstvo, ktoré sme použili. 7 kroků spásy. Oh, it's 7 steps of salvation. Perfect. Áno, výborne. 7 steps of salvation. And we took Takže that 7 as krokov help spásy. A zobrali sme to na pomoc, to understand the judgment of the living better. aby sme pochopili lepšie súd nad živými. So before we went to these parables, Predtým, ako sme išli k týmto podobenstvám, we tried to understand how judgment actually works. tak sme sa snažili pochopiť, ako funguje vlastne súd. And we saw that there are 3 types of books in heaven. A videli sme, že sú 3 typy kníh v nebi. And we saw that there's an investigation. A videli sme, že je tu vyšetrovanie. And then there is an execution. A potom je výkon. So the investigation would start when the books are open. Takže to vyšetrovanie začína vtedy, keď sú otvorené tie knihy.
And the execution would happen later on. A ten výkon sa deje neskôr. But in order to investigate something, Ale na to, aby sme mohli niečo vyšetrovať, there needs to be a record taken. tak musia byť urobené záznamy. And I'll write that here. The books are the record. A ja to napíšem tu, že tie knihy, to sú tie záznamy. The record will be taken. A tie záznamy budú vzaté, to investigate the case. Aby sa vyšetrovalo. And then based upon the investigation. A potom na základe toho vyšetrovania. And based upon the books. A na základe tých kníh. You make a decision or you execute the decision then. Urobíte rozhodnutie alebo urobíte ten výkonný súd. So I'm going here a bit faster because this is just a summary of what we've learned. Teraz idem dosť rýchlo, pretože to je len zhrnutie toho, čo sme sa naučili. So then we drew our line. Potom sme nakreslili našu líniu. We can see that. And we put 1989. A dali sme tu 1989. We put 9/11. 9/11. We put the Sunday law. Nedeľný zákon. The close of probation. Záver milosti. And Christ's second coming. A druhý príchod Krista. So we took now the agriculture model. Takže teraz sme zobrali poľnohospodársky model. I make a shortcut with AM. Dám skratku AM. And we laid it over here. I think Radka did that for us. A dali sme to sem, myslím, že to Radka spravila pre nás. And then we saw that at the Sunday law, potom sme videli, že pri nedeľnom zákone the plant which grows bears fruit. Tá rastlina, ktorá rastie, tak už nesie ovocie. And afterwards it would ripen. A neskôr bude zožatá. It's the early rain which brings the seed to germinate. Je to skorý dážď, ktorý dáva tomu zrast. It's the latter rain which brings the fruit to ripen. A je to neskorý dážď, ktorý spôsobí, aby to ovocie dozrelo, ten plod. And then there's harvest. A potom je žatva. And we went to the parable of the wheat and the tares. Potom sme išli do podobenstva pšenice a kúkola. And we saw that it's here at the Sunday law when there is fruit. A videli sme, že tu pri nedeľnom zákone, keď je tam už ten plod, that you also see the tare. Takisto tam vidíme aj kúkol. So here at the Sunday law, the plant is so far developed. Takže tu pri nedeľnom zákone, keď je už tá rastlina tak rozvinutá, that you can see the difference between a tare and a wheat. Tak už môžeme vidieť rozdiel medzi kúkolom a pšenicou. And we drew what lesson from this? A aké ponaučenie sme si z tohto zobrali? Agriculture model taught us that it's at the Sunday law where the investigation starts. Poľnohospodársky model nám hovorí, že je to pri nedeľnom zákone, kedy začína vyšetrujúci súd. And the 7 steps of salvation. A 7 krokov spásy. They taught us something different. Nás učí niečo iné. They didn't focus on when you would see the difference between the wheat and the tare. To sa nesústreďuje na to, či vidíme rozdiel medzi pšenicou a kúkolom. When the investigation starts, keď začína vyšetrovací súd alebo vyšetrovanie. The 7 steps of salvation. Ale 7 krokov spásy nám ukazuje,
that like the thorns which are being plowed under here, že ako to trnie, ktoré bolo tu zorané, that this is the process of conversion. že toto je proces toho obrátenia. And here at 9:11, A tu pri 9.11 you have baptism. máme krst. And at baptism, you are newly born. A pri krste sme znovu zrodení. Like the seed. Ako to semeno. So, and when you are newly born, A keď ste novonarodení, can there be an investigation into you, into your books? môže byť to vyšetrovanie vo vašich knihách? We said, no, there can't. My sme povedali, nie, nemôže. Because the books of the record of a baby is empty. Pretože tá kniha toho novonarodeného je prázdna. So therefore we said, A preto sme povedali, at 9/11 there cannot the investigation part of the judgment cannot start. že pri 9.11 nemôže začať ten vyšetrujúci súd. The 7 steps of salvation teach us A ten 7 krokov spásy nás učí, that at 9/11 the record is taken. že pri 9.11 sa začína robiť záznam. So from 9/11 Takže od 9.11 to the Sunday law, až po nedeľný zákon from 9/11 to the close of probation, we have the investigation. You mean from Sunday law? Sorry, from the Sunday law to close probation, sorry. Takže od nedeľného zákona po záver milosti máme vyšetrovanie. At the close of probation, we see the decision. A od záveru milosti vidíme rozhodnutie. Not sure if I spell it correctly. And then you see the execution. A potom vidíme ten výkon. So that's, I know I went really fast, but I hope Viem, že sme teraz išli veľmi rýchlo, ale dúfam, that by the time we didn't meet, that everyone went one more time through the studies we did. že v čase, keď sme sa nevideli, tak sme si každý pozreli ešte tú prednášku. When we want to understand the judgment, Keď sme chceli rozumieť tomu súdu, we have to understand the sanctuary service. tak musíme rozumieť tej službe v svätyni. Then we have to first figure out the judgment of the dead. Potom sme najprv museli spracovať ten súd nad mŕtvými, where Ellen White gives us a lot of help. kde nám Ellen Whiteová dáva veľa pomoci. I gave 2 sources. A dala som 2 zdroje. One was in the Great Controversy. Jeden bol z Veľkého sporu. And the other one is the compilation of her writings. A ten druhý je taká kompilácia jej spisov. Which is Christ in his sanctuary. A volá sa to Kristus v svätyni. She gives us, everyone should read these passages. A všetci by ste si mali prečítať tieto pasáže. She gives us a lot of details about the judgment of the dead. A dáva nám veľa detailov ohľadne súdu nad mŕtvými. We need that as a foundation to understand the judgment of the living. A potrebujeme to ako základ, aby sme rozumeli súdu nad živými. Then we move on to understand how does judgment actually work. Potom sme sa posunuli, aby sme rozumeli, ako ten súd vlastne funguje. And we understand first the record. A my rozumieme, že najprv je záznam. Then the investigation. A potom je vyšetrovanie. Then there can be made a decision. Potom môže byť urobené rozhodnutie. And then the execution. A potom výkon. Now we want to take our understanding of the judgment and lay it upon a line.
Teraz by som chcela zobrať toto naše porozumenie súdu a dať to na líniu. And we receive help of two parables. A my sme prijali pomoc z dvoch podobenstiev. That's the agriculture model and the 7 steps of salvation. Je to poľnohospodársky model a 7 krokov spásy. These two parables help us to understand A tieto dve podobenstva nám pomáhajú porozumieť, when does the investigative judgment start, kedy začína vyšetrujúci súd and when does the record taking start. a kedy začína to robenie záznamov. So when we approach now vow 21, Takže keď teraz prichádzame k tomu sľubu 21, when it says, do you believe that this judgment kde sa hovorí, že veríte, že tento súd began with the dead in Christ on October 22nd, 1844, začal mŕtvými v Kristovi 22. oktobra 1844 and moved to the living saints on September 11, 2001. A posunul sa k svätým živým v septembri 2001, 11. septembra 2001, pardon. We've believed for many years that at 9/11 the investigation takes place. A my sme verili mnohé roky, že sa začalo toto vyšetrovanie. But as we increase our understanding to use methodology, Ale keď sa zlepšilo naše porozumenie s tým použitím metodológie, our understanding of the line has been refined. tak naše porozumenie línií sa vylepšilo. And we see that the investigation takes place from the Sunday law onward. A my vidíme, že to vyšetrovanie začína od nedeľného zákona. Until the Sunday law, there's the record being taken. A po nedeľný zákon sú robené tie záznamy. So once we have understood that and agree, Takže keď sme toto porozumeli a prijali, then we go a class higher. Potom sme išli o triedu vyššie. And we ask ourselves, when did the Sunday law start? A opýtali sme sa, že kedy začal nedeľný zákon. And this will bring us to the fractals. A toto nás priviedlo k fraktálom. And we understand that 2014 was the Sunday law test for the priests, the group of the priests. A my sme pochopili, že 2014 bol skúškou nedeľného zákona pre skupinu kňazov. And we understand that the Sunday law from 2014 is progressing. A rozumeli sme, že nedeľný zákon 2014 je vyvíjajúci sa. We can also say escalating to Daniel 11:41. A môžeme tiež povedať, že je to eskalujúce ako až po Daniela 11:41. So the Sunday law started in 2014. Takže nedeľný zákon začal v 2014. That's why we're saying that we want to be most accurate. A chceli by sme byť viac presní. The judgment of the living commenced in 2014. Že ten súd nad živými začína v 2014. And I think this is where we ended the last time. A myslím si, že toto je tam to, kde sme skončili naposledy. Are there any questions about this? A máte o tomto nejaké otázky? I hope we were able to follow, but if somebody wasn't able to follow, now's the time to say. Dúfam, že ste všetci rozumeli a že tomu rozumiete, a ak nie, tak teraz je ten čas sa opýtať. Monika. Monika? So
I don't know if you want to answer this question now. Neviem, či chceš zodpovedať túto otázku teraz. So I don't fully understand how we originally put 9/11 Nerozumiem on the plne line. tomu, nerozumiem plne tomu, ako sme pôvodne dali 9.11 na líniu. I thought I understood it when we had like the older explanations. Myslím, že sme tomu rozumeli, keď sme mali to staršie vysvetlenie. But now when we changed several things, I don't know how to defend it anymore. Ale teraz, keď sme zmenili niektoré veci, tak neviem, ako by som to obránila. How to defend what? Ako obrániť čo? That we have it on the line and that's when the record keeping started. Že to máme na línii. A čo? Čo si hovoril ešte raz? And that's the time when the record keeping started. A je to when the... ten čas, keď začal tie záznamy. So if I understood you correctly, let me repeat you. Takže ak tomu rozumiem správne, aby som to chcela zopakovať. Is that now that our understanding developed, je, že teraz to naše porozumenie sa rozvinulo. And we place the judgment of the living here. A my umiestňujeme súd nad živými tu. You don't know how we have done it in the past at 9/11. A nevieš, ako sme to urobili v minulosti pri 9.11? Is that the question? To je tá otázka? No, the question is that I don't know how to defend 9/11 with this new understanding that we have. Nie, otázka je, že neviem, ako obrániť 9.11 s týmto novým porozumením, ktoré máme. So this is a good point. Toto je dobrá pointa. And I want to know Ja chcem vedieť, that in shakings before 2019, že v tom triebení pred 2019 the waymark of 9/11 was under attack. tak milník 9.11 bol pod útokom. So you have this waymark. Takže máte tento milník. And this is 9/11. A toto je 9.11. And there were messages in the movement. A boli posolstvá v hnutí, attacking 9/11. ktoré útočili na 9.11. And what the movement or people in the movement would do A to, čo robili ľudia v hnutí, is they would go to Ellen White quotes. Je, že oni išli do citátov Ellen Whiteovej. I was one of them. Ja And I som would bola say, jedna z nich a povedali by, Ellen White says we have to guard the waymarks. že Ellen Whiteová hovorí, že musíme ochraňovať milníky. If we do not guard the waymarks, Ak nebudeme chrániť milníky, Satan will come, príde Satan will tear them down, a zvrhne ich and will replace them with theories a nahradí ich teóriami, which will bring confusion. ktoré privedú zmätok. So we understood that waymarks always have a history, a study around it. Takže sme porozumeli, že tie milníky majú históriu okolo toho. And when 9/11 was attacked, a keď na 9.11 bol urobený útok, we eagerly defended it. Tak my sme to obraňovali. Now we come to 2018, 2019. Teraz prichádzame do 2018 a 19. The midnight cry message has arrived in the movement. A polnočné volanie, posolstvo polnočného volania prišlo do hnutia. And you see a sentiment in the movement. A vidíte ten sentiment v hnutí, where people would say you have the disciples of Jeff. Keď ľudia hovoria, že máte tu učeníkov Jeffa. And you have the disciples of Parminder. A máte učeníkov Parmindra. And what did Parminder teach in that time period?
A čo v tomto období učil Parminder? Parminder at that time period taught that the judgment of the living is not at 9/11, it's in 2014. Parminder učil v tomto období, že súd nad živými nie je pri 9.11, ale je to pri nedeľnom zákone 2014. This is what we've been doing since some months now. Toto je to, čo sme už my robili nejaké mesiace. So, using your fast brain now, Takže teraz použijúc váš rýchly mozog, having defended 9/11 since several shakings, a keď ste obraňovali 9.11 od toho triebenia, what is your first thought when someone takes the judgment of the living at 9/11 away and places it at 2014? aká je vaša prvá myšlienka, keď uvažujete, že niekto zobral ten milník 9.11 a umiestnil ho na 2014? The fast brain tells you that 9/11 is again under attack. Tak ten rýchly mozog vám hovorí, že milník 9.11 je opäť pod útokom. Therefore, your job is to guard 9/11 A preto vaša práca je ochraňovať 9.11 and push away the attack. a odtlačiť ten útok. And this is what happened 2018-19 A toto je to, čo sa stalo v 2018 a 2019. between the disciples of Parminder and Jeff. Medzi učeníkmi Parmindra a Jeffa. I want that we understand or get a little bit a broader context. A chcem, aby sme tomu rozumeli, alebo aby sme získali taký širší kontext. So what has happened? Takže čo sa stalo? Jeff thought Jeff we're attacking the old waymarks. Jeff učil, že my sme útočili na starý milník. He thought the new message On si myslel, že nové posolstvo is attacking well-established waymarks. útočí na dobre ukotvený, ustanovený milník. And his job is to guard them, A jeho práca je ochraňovať ho. to guard the flocks from the attacks of Satan. Ochraňovať to stádo od útokov satana. And at the end, he left the movement. A na konci on opustil hnutie. But he left the movement by doing the right thing. Ale on opustil hnutie tým, že si myslel, že robil správnu vec. But what has happened? Ale čo sa stalo? Was the midnight cry message Bolo to polnočné volanie? really an attack on the old waymarks? Skutočne útok na staré milníky? And I would say, no, it wasn't. Ja by som povedala, nie, nebol. It was different than to the other shakings. Bolo to rozdielne od tých iných triebení. Here we have the case that the priests are maturing in their understanding of methodology. Tu máme prípad, kedy kňazi dozrievajú v tom porozumení in understanding equality. Methodology. OK. V porozumení tej metodológie. We simply are maturing in how to handle lines. A my jednoducho dozrievame v tom, ako jednať s líniami. How to handle parables. A ako jednať s podobenstvami. And when this happens, A keď sa toto deje, sometimes you have to look back and refine your message. niekedy sa musíte pozrieť späť a vylepšiť to posolstvo. And this is what happened with the judgment of the living. A toto je to, čo sa deje so súdom nad živými. Moving the investigative judgment of the living away from 9/11 to 2014. Posúvať ten vyšetrujúci súd nad mŕtvými
nad živými z 9.11 na 2014 was not an attack on 9/11, nebol to útok na 9.11, but was evidence that we are maturing in our understanding how to use methodology. ale bol to dôkaz, že dozrievame v tom, ako používať metodológiu. I wanted to give that as a context A chcela by som dať toto ako kontext to simply say a jednoducho povedať, that we've understood that at 9/11 the judgment of the living cannot start. že my sme pochopili, že pri 9.11 súd nad živými nemohol začať. It has to start in 2014 Ale muselo to začať v 2014. because 2014 is the Sunday law. Pretože 2014 je nedeľný zákon. So we do not have to uphold anything at 9/11. Takže we do not have to uphold Anything. We don't have to try to defend 9/11 OK. Takže my nemusíme sa snažiť obrániť túto 9.11. because there's no attack at 9/11. Pretože tam nie je žiadny útok na 9.11. Excuse me, attack on 9/11, not at 9/11. Yes. So what we're seeing here is a refinement of our message, a better understanding. Takže to, čo tu vidíme, je vylepšenie našeho posolstva, je to lepšie porozumenie. And the better understanding is that when you have judgment, A to lepšie porozumenie je, že keď máte súd investigation, alebo vyšetrovanie, you need to have a record taken before that. musíte mať záznamy, ktoré sú predtým robené. And the record starts when you are a baby. A ten záznam sa začína robiť, keď ste bábätko. And the lines teach us based on 3 witnesses A línie nás učia na základe 3 svedkov, that at 9/11 you're a newborn baby, že pri 9.11 ste novonarodené dieťa. you're baptized, which means a new life, Ste pokrstení, čo znamená nový život. and the seed which is planted into the earth, which is also new life. A to semeno, ktoré je zasiaté do zeme, to znamená tiež nový život. Therefore, we understand now that at 9/11 the record taking starts place. A preto my teraz rozumieme, že pri 9.11 začínajú sa robiť tie záznamy. So we embrace our history of learning. Embrace. Takže my nejako, neviem použiť to slovo, my nejako proste sme uchopili tú históriu učenia. We do not have to uphold past mistakes from us. A nemusíme sa držať tých minulých chýb. On the other hand, we need to acknowledge that it was part of our learning experience on how to deal and handle lines. Na druhej strane môžeme priznať, že to bolo súčasť našej skúsenosti, ako sa učíme, ako sa držíme línií. How did we come to mark the judgment of the living at 9/11? A ako sme začali značiť súd nad živými pri 9.11? I will answer that in a general way. Odpoviem to vo všeobecnosti. Because vow 24 is full of the same problem. Pretože sľub 24 je plný toho istého problému. We have 9/11. Máme 9.11. And we have the Sunday law. A máme nedeľný zákon. And almost all the things we mark at 9/11. Skoro všetky veci, ktoré značíme pri 9.11. Ellen White marks here. Ellen Whiteová dáva tu. We talk about the judgment. Hovoríme o súde. The latter rain. Neskorom daždi. The sealing. Zapečaťovaní. Let me see what there's the purifying of the temple.
očisťovanie chrámu. So a lot of the emphasis of these topics, Ellen White puts the emphasis on the Sunday law. Takže veľa z tejto témy Ellen Whiteová dáva dôraz na nedeľný zákon. And what we do is, A to, čo my robíme, je, what we've done in this movement, a to, čo sme urobili v tomto hnutí, is that we ignored the prophet je, že sme ignorovali proroka and we marked it all here. a zaznačili sme to všetko tu. And why did we do that? A prečo sme to urobili? So that's why you see in vow number 24, To je dôvod, prečo vidíte v sľube číslo 24, we mark all these things at 9/11. že značíme všetky tieto veci pri 9.11. How can we ignore the prophet and Ako môžeme ignorovať proroka and just place all these things at a different way mark? a jednoducho umiestniť tieto veci na iný milník? The problem was the third woe. Ten problém bol to tretie beda. The third woe was the first study we've understood to take place at 9/11, or where we've come to understand 9/11. Tretie beda bola tá prvá štúdia, ktorú sme pochopili, že sa stala pri 9.11. Very back in our history of this movement, A keď sa vrátime ďaleko do našej histórie tohto hnutia, we learned the triple application of prophecy. sme sa naučili trojitú aplikáciu proroctva. And we learned when the first woe is Islam, Naučili sme sa, že čo je, kedy bol prvé beda islám, and the second woe is Islam. a že druhé beda je tiež islám. What do you think would be the third woe? A čo si myslíte, že bude tretie beda? Islam. Islám. So 9/11 happened, Takže keď sa stalo 9.11, and after 9/11, the movement recognized what has happened. a po 9.11, tak hnutie rozpoznalo, že čo sa stalo. And the movement realized that Islam is back on the world scene. A hnutie rozpoznalo to, že islám je naspäť na tej svetovej scéne. And that it is punishing the armies of Rome. A trestá tú armádu Ríma. The armies of the king of the north. A armádu kráľa severu. And we realized that must be the third woe. A my sme rozpoznali, že to musí byť tretie beda. And the problem with the third woe A problém s tretím beda is that it's marked or that all these other topics which are marked here by Ellen White a všetky tieto ďalšie témy, ktoré sú tu zaznačené Ellen Whiteovou, through symbology are connected. skrze symboliku sú spojené. And when we saw that 9/11 is the third woe, Keď sme videli, že 9.11 je tretie beda, what we did was ignore Ellen White to, čo sme urobili, je, že sme ignorovali Ellen Whiteovú and we moved all the topics to 9/11. a posunuli sme všetky tie témy na 9.11. And that's why we have vow 21 and 24 written in this way. A to je dôvod, prečo máme sľub 21 a 24 napísaný týmto spôsobom. Time progresses. Čas sa vyvíja. Just one example. Dám jeden príklad. What we did here. Čo sme tu urobili. Ellen White would mark the sealing at the Sunday law. Ellen Whiteová by zaznačila zapečaťovanie pri nedeľný zákon. You come to Revelation 7. Prichádzame k zjaveniu 7. And you see verse 1 and 2. A vo verši 1 a 2. Verse 1 talks about the four angels holding the four winds.
Verš 1, tam sa hovorí o 4 anieloch, ktoré držia 4 vetry. And the second verse says that another angel ascends from the east. A druhý verš hovorí, že druhý aniel je poslaný z východu, Having the seal of God in his hands. ktorý má pečať Božiu vo svojich rukách. We would take the symbol east My by sme zobrali tento symbol východu, and connected with 9/11 spojili by sme ho s 9.11, because of east being also a symbol for Islam. pretože východ bol vždy symbolom islámu. When you read Ellen White's commentary on verse 1, Keď čítate komentár Ellen Whiteovej na verši 1, she will speak about the winds trying to break loose like an angry horse. ona hovorí o tom, ako o tých vetroch, ktoré sa snažia uvoľniť ako nahnevané kone. And we would go and we would try to show by symbology how an angry horse can be symbology and symbol for Islam. A mohli by sme ísť a ukázať tú symboliku, ako by tie nahnevané kone mohli ukazovať na islám. And therefore we moved away the sealing from the Sanilo to 9/11. A preto sme išli a presunuli sme to zapečaťovanie z nedeľného zákona na 9.11. Same things with Revelation verses 1, Rovnaké, 18 verses 1 to 3. to isté platí pre zjavenie 18, verš 1 až 3, which Ellen White would mark at the Sunday law. čo by Ellen Whiteová zaznačila ako nedeľný zákon. We go to the quote and see My sme išli do citátov a videli, that when the great buildings fall, že keď padli tieto veľké budovy, Revelation 18 verses 1 to 3 is fulfilled. zjavenie 18, 1 až 3 sa naplnilo. And we would move Revelation 18 from Sunday law to 9/11. A my by sme posunuli zjavenie 18 od nedeľného zákona do 9.11, because 9/11 are the great buildings which fall. pretože 9.11 sú tie veľké budovy, ktoré padli. Similar to the latter rain. Podobné s neskorým dažďom. The latter rain is marked here at the Sunday law, A neskorý dážď je zaznačený tu pri nedeľný zákon, but connected to the falling of the buildings is the sprinkling of the latter rain. ale spojené, connected, Sprinkling. I missed the start of the sentence. Oh. I don't remember. So Okay. connected to the buildings is the sprinkling of the latter rain. A takže ten pád tých budov je vlastne ten skorý dážď. I've Yeah, gotten way off topic. Teraz som odišla ďaleko od témy, So this is just some examples. takže toto sú nejaké príklady. Ellen White marks things at the Sunday law. Ellen Whiteová zaznačuje tieto veci pri nedeľný zákon. By us understanding the third woe being at 9/11, Ale naše porozumenie tretieho beda, že bolo pri 9.11, we're moving everything to 9/11. tak my všetko posúvame na 9.11. From 2016 onward, Od 2016. ďalej, in the process where we are maturing, this movement is maturing, a ten proces, kedy toto hnutie dozrieva, we are maturing in how to approach methodology and the lines. tak my dozrievame v tom, ako máme pristupovať k metodológii a k líniám. And suddenly we do not ignore Ellen White anymore. Ale zrazu my už neignorujeme Ellen Whiteovú. And we realize, hold on, A my sme si uvedomili, že počkať, the prophet is marking all these things at the Sunday law. že ten prorok značí všetky tieto veci pri nedeľnom zákone. And we moved them all to 9/11. A my sme ich všetky posunuli na 9.11. And then we had a dilemma. A potom sme mali dilemu. There was much confusion, I would say. Bolo veľký zmetok, by som povedala.
Because who do you believe more? Pretože komu veríte viac? Do you believe Ellen White, the prophet, Veríte Ellen Whiteovej, prorokovi? or do you believe Elder Jeff, Alebo veríte staršiemu Jeffovi, called as a prophet from 1989 onward? ktorý sa nazýva prorokom od 1989. Who do you believe more? Komu veríte viac? But methodology gave us the solution. Ale metodológia nám dala riešenie. And who brought clarity in the mess was Elder Perminder. A kto priniesol čistotu alebo jasnosť do tohto neporiadku, bol starší Parminder. We know from 2014 there was a change in leadership. On vedel, že od 2014. je zmena vedenia. We have new spiritual leaders. Mali sme nových duchovných lídrov. John is replaced by Christ. Ján je nahradený Kristom. Elijah by Elisha. Eliáš Elišom. Miller by Snow. Miller Snovom. And so on. And we're starting to understand A my začíname chápať the complexity of what is going on here. tej komplexnosti toho, o čo tu ide. Our understanding has refined. A naše porozumenie sa vylepšilo. And the secret is the following. A to tajomstvo je nasledovné. This is the arrival of the third angel. Toto je príchod tretieho anjela And this is the empowerment. a toto je zmocnenie. And that brings everything together. A to všetko spolu spája. I don't want to go more into it because we are going to study the angels' messages. Nechcem ísť viac do toho, pretože my budeme študovať tie anielské posolstvá. But this is what has happened with 9/11 since some years. Ale toto je to, čo sa udialo z 9.11 už pred nejakými rokmi. 9/11 is not being attacked. 9.11 nebolo zaútočené na to, as Elder Jeff thought in 2018 and 19. ako si myslel starší Jeff v 2018 a 2019. We simply have matured in our handling of the lines. Jednoducho to dozrelo v tom našom prístupe k tým líniám. And that we believe in Ellen White. A že my veríme v Ellen Whiteovu. And that the Lord is guiding this movement. A tiež, že Boh vedie toto hnutie. 9/11 is an important waymark, an essential waymark. 9.11 je dôležitý a centrálny milník. And by understanding the arrival and the empowerment, a tomu porozumeniu toho príchodu a zmocnenia, this all being the third angel, a toto všetko bol tretí anjel, 9/11 is even more beautiful. tak 9.11 je ešte krásnejší. Ellen White marks the empowerment of the third angel. Ellen Whiteová značí zmocnenie tretieho anjela. The movement marks the arrival of the third angel. A to hnutie značí príchod tretieho anjela. Both are correct. Obe sú správne. But as a member of the last generation, ale ako člen poslednej generácie, your job is to focus on the beginning, on the arrival, not the empowerment. Vaša práca je sústrediť sa na začiatok, na príchod a nie na zmocnenie. Did that help, Monica? Pomohlo to, Monika? For now, yes. Okay. A teraz áno. I will be very keen to hear about the explanation of the angels. Okay, we'll get there. Teším sa na vysvetlenie toho anjela. Dostaneme sa k tomu. Time is almost up. Takže čas nám skoro vypršal. And I wanted to finish the judgment of the living today. A ja by som chcela dnes dokončiť ten súd nad živými. Because I want to move
on to a different subject, different question. Chcela by som sa posunúť na k inej otázke. People have the question, Ľudia majú otázku. in 2014, the judgment of the living started. V 2014 začal súd nad živými. What happens to me when I join the movement in 2018, 19? Čo sa stane so mnou, keď som prišiel do hnutia v 2018 alebo 2019? Or even later? Alebo dokonca neskôr? What's the judgment of the living about? O čom je ten súd nad živými? And that's a difficult question A to je náročná otázka. because we do not know every detail. Pretože How my the nepoznáme judgment works. všetky detaily o tom, ako funguje súd. Some of it we might know when we get to heaven. A niektoré možno zistíme, keď sa dostaneme do neba. But some portions are revealed to us. Ale niektoré časti sú nám odhalené. If you've joined the movement after 2014, Ak by ste sa pripojili k hnutiu po 2014, you do not have to worry. nemuseli ste sa obávať. Probation is open for you, Tá milosť je otvorená pre vás and you have not missed out. a nezmeškali ste to. Let me look at the picture real quick. I take notes. So when the record is being taken Takže keď boli urobené tieto záznamy, till the Sunday law, ponedeľný zákon, or let me start differently. chcela by som začať trochu inak. What does Ellen White call the Sunday law? What does Ellen White called Sunday law? Yes, Takže čo nazýva Ellen Whiteová nedeľným zákonom? she calls it the great test for God's people. Ona to nazýva, že je to veľká skúška pre Boží ľud. What does she call the latter rain in the great controversy? Ako nazýva ona neskorý dážď vo veľkom spore? She calls it the last warning. Ona to nazýva posledné varovanie. Last warning, why? Posledné varovanie prečo? Because then you have the close of probation. Pretože potom máte záver milosti. So the Sunday law is Takže the tento last or nedeľný great zákon test, sorry, je posledná veľká skúška for God's people. pre Boží ľud. So when the Sunday law is the last and the great test, Takže keď nedeľný zákon je posledná a veľká skúška, what does it tell us what happened beforehand? čo nám to hovorí, že sa deje predtým? What had to take place beforehand? Čo sa musí predtým stať? When the Sunday law is the last test, Keď nedeľný zákon je posledná skúška, there must have been somewhere the first test. tak niekde tam musí byť aj prvá skúška. When we go to the priest and we see the last great test for them is from 2014 onward, Keď ideme ku kňazom a vidíme, že posledná skúška pre nich je od 2014, that means their first test or the other tests had to be prior to 2014. to znamená, že ich predošlá skúška musela, alebo prvá skúška musela byť pred 2014. And we know that you have to pass all the tests if you want to be on the right side. A my vieme, že musíte prejsť všetky skúšky, ak chcete byť na tej správnej strane. And that's where people fear when they've come to the movement after 2014. A to je to, čo sa obávajú ľudia, keď prídu do hnutia po 2014. And they question, what is the test about? A oni sa pýtajú, že o čom je tá skúška?
There are two things I want to say. Sú dve veci, ktoré by som chcela povedať. How does God work? Ako funguje Boh? We see that our line looks like this My vidíme, že naše línie vyzerajú takto, when it comes to tests. keď príde skúška. There are loops here, Sú tuto také háčiky, and with every test, the loops become smaller. alebo také tie oka ihly a že v každej skúške sú menšie. And you need to go through all the loops A musíte ísť cez všetky tieto oka, in order to pass. aby ste prešli. But I'm asking you now a question. Ale teraz sa spýtam otázku. When you go to school, Keď idete do školy, how can you manage to pass the 4th grade? ako môžete zvládnuť prejsť cez pass-through? Can you repeat? How do you pass the 4th grade? Nejakú štvrtú skúšku, neviem akú. Štvrtú triedu. Štvrtú triedu. Aha, štvrtú triedu. You only pass it if you have gone through the previous classes. A jedine to môžete urobiť tak, že prejdete cez tie predošlé. So the problem people have now is Takže ten problém, ktorý ľudia majú teraz is that some people join the movement in its 4th class. Je, že niektorí ľudia sa pridajú do hnutia v tej štvrtej triede. And they've missed out on the 1st, 2nd, and the 3rd one. A oni vlastne chýbali v tom 1., 2. a 3. And ročníku. then there comes the question, how can I be saved? Am I not already lost? A potom prichádza tá otázka, že ako môžem byť zachránený? Nie som už stratený? And I would answer to that, do not worry. A ja by som odpovedala na toto, že netrápte sa. If you enter somewhat after 2014, the movement, Ak prídete do hnutia po 2014, if you enter in the 4th grade school, a ak prídete do 4. ročníka v škole, it doesn't mean that you cannot pass it. neznamená to, že nemôžete prejsť. The problem you're having is Problém, ktorý máte, je ten, that you just have to learn much more in less time. že sa musíte naučiť o mnoho viac za krátky čas. So, what have been some tests of this movement? Takže aké boli skúšky v tomto hnutí? Tests have been things like time setting or the 25-20. Takže boli skúšky ako určovanie času 2520, Line upon line, Daniel Línia. 11:45. línia na líniu, Daniel 11:40 až 45. What if you come in the dispensation of the test of equality? A čo keď ste prišli v tej epoche skúšky rovnosti? The answer is when you come in the dispensation of equality, A tá odpoveď je, že keď ste prišli v tej epoche rovnosti, since the movement is built like this, a odkedy to hnutie je vybudované takto, you cannot accept the midnight cry message nemôžete prijať polnočné volanie in its completeness v jeho kompletnosti, if you, for example, do not accept line upon line, ak napríklad nepríjmete línia na líniu, Daniel 11:40-45, Daniel 11:40 až 45, 9:11, 9:11 the 25-20 in time setting. a 25:20 určovanie času. So when you come in later on, Takže keď prídete neskôr by facing the current test, a čelíte tým aktuálnym skúškam, you're also faced with all the tests of the past. tak takisto čelíte všetkým skúškam minulosti. How can you accept Acts 27 Ako môžete prijať skutky 27, if you do not accept 9/11?
ak nepríjmete 9.11. So I'm hoping that we understand that even though sometimes people come in later, Takže ja dúfam, že my rozumieme, že aj keď niekedy ľudia prídu neskôr, they're still confronted with the same tests. tak stále sú konfrontovaní s rovnakou skúškou. Others just have been going through these tests as they developed. Iní prechádzali touto skúškou vtedy, keď sa rozvíjala. People who come in later on do not have that experience, Ale ľudia, ktorí prichádzajú neskôr, tak nemajú takúto skúsenosť. but they're still confronted with it. Ale stále sú tým konfrontovaní. So by entering later, you're still confronted with all the tests and you can pass all the tests. Takže tým, že ste prišli neskôr, stále ste konfrontovaní so staršími skúškami a môžete nimi prejsť. Is that understandable? Je to zrozumiteľné? Monica says yes. Monika hovorí áno. Yes, for me it's also understandable. Okay. The second questions people often have, A druhá otázka, ktorú ľudia tiež majú, when they hear now that we have been 7 to 8 years in the judgment of the living, keď teraz vieme, že sme boli 7 až 8 rokov v súde nad živými, the fast brain immediately thinks about the fear in you. tak ten rýchly mozog okamžite rozmýšľa a vyvoláva ten strach vo vás. The fear of what you have done wrong in the past days, months, and years. Ten strach z toho, že čo ste urobili zle za posledné roky, mesiace. And what we quickly examine is our morality. A to, čo rýchlo nejako, na čo pozeráme, je naša morálka. When we realize that we are in judgment at the moment. Keď si uvedomujeme alebo rozpoznávame, že sme v súde v tomto momente. For those who are thinking about their morality, A pre tých, ktorí uvažujú nad tou morálkou, I suggest to you vám navrhujem, that you cannot separate prophecy from morality. že nemôžete oddeliť proroctvo od morálky. They belong together. Oni k sebe patria. When you consider the diagram from Elder Parminder in 2020, Keď zvážite ten diagram, ktorý dal Parminder v 2020, he showed on ukazuje, že how holiness with time is supposed to increase. ako tá svetosť má rásť v tom čase. And we see that Paul is somewhere here. A on hovorí, že my sa nachádzame niekde tu. And White is somewhere here. Sorry, who's down there? Paul. Aha, takže on hovorí, že Pavol je niekde tam dole, Ellen Whiteová je potom. And that we are here. A potom my sme tu. And we know that in heaven, we just go from one school to the next school. A my vieme, že v nebi pôjdeme z jednej školy k druhej, do druhej. So, to say it clearly, Takže aby som to povedala jasne. from us is more expected than from Ellen White and Paul. Od nás je očakávané viac ako od Ellen Whiteovej alebo Pavla. When we come to our time, Keď prichádzame do našej doby, all you have to focus on is your tests. to, na čo sa musíte sústrediť, je skúška vaša. The Lord is leading this movement, Pán vedie toto hnutie and he's leading it in this manner. a on to robí takýmto spôsobom. At every test, this loop gets smaller.
v každej skúške toto oko je menšie. We know these are prophetic tests, A my vieme, že toto je prorocká skúška. but in 2020, in the school in Portugal, Ale v škole 2020 v Portugalsku we understood what prophecy is. sme pochopili to, čo je proroctvo. Prophecy is morality with a timestamp on it. Proroctvo je timer. morálka s takým časovým pečaťou alebo pečiatkou. God is testing us in our generation, A Boh nás skúša v našej generácii and he says, here's your test. a hovorí, že toto je vaša skúška. By this and that time, you have to be this and that way. A do tohto času musíte byť takýto. So if you know this or not, Ak ste si to, si to uvedomujete alebo nie, but in the last 30 years, the tests of this movement come closer to home. That's the saying. tak skúška tohto hnutia sa priblížila k domovu. And we've reached, it's not that we are finished. A we've reached. We're not finished with testing. OK. Takže ešte stále sme neskončili s tým skúšaním. More tests will come. A viac skúšok ešte príde. However, the test which we have at the moment, Napriek tomu, tá skúška, ktorú máme v tomto momente, the test the Midnight Cry message is confronting us with, tá skúška, kde sme konfrontovaní s polnočným volaním, is such a small loop, je také malé očko is such a hard test a je to tak náročná skúška, that most people don't even see it. že väčšina ľudí to ani nevidia. People think they have passed this loop, Ľudia si myslia, že oni prešli cez toto but oko, this loop is so small ale ono je také malé, that they don't see where they need to actually fit through. že oni ani nevidia, že ako by mali do toho vojsť. They're blinded cez to by prejsť. their Laodicean condition. A oni sú oslepení tou laodicejskou kondíciou. That's why they cannot see this loop. To je dôvod, prečo oni nedokážu vidieť toto oko. What does Laodicea say? A čo hovorí Laodicea? They profess to be on the right path, Oni vyznávajú, že sú na správnej ceste, but they aren't. ale oni nie sú. We know that this movement is struggling with the Laodicean condition. A my vieme, že toto hnutie zápasí s tým laodicejským stavom. Let me rephrase. A chcem to povedať inak. The movement is struggling with members who are in the Laodicean condition. Toto hnutie zápasí s členmi, ktorí sú v laodicejskom stave. Members who profess to have understood and acknowledged the test of sexism. Členovia, ktorí vyznali a uvedomili si tú skúšku o sexizme. But their lives show that they don't even see the small loop they have to fit through. Ale ich život ukazuje, že oni ani nevidia to malé oko, do ktorého by mali zápasovať alebo prejsť cezeň s tým svojim životom. The test of sexism is a very nice example Skúška sexizmu je veľmi pekný príklad, to show how God gives a prophetic message ukázať, ako Boh nám dáva prorocké posolstvo, which requires you to change your whole life from top to bottom. ktoré vyžaduje zmenu vašeho celého života od spodu až do vrchu až dolu. It shows very nicely how prophecy is morality.
A ukazuje to veľmi pekne, že ako proroctvo je morálka. So think about that when you think about the judgment of the living. Takže rozmýšľajte nad tým, rozmýšľajte nad súdom nad živými. And that you're being tested. A že ste boli skúšaní. You're tested upon this message. Skúšaní na základe tohto na tomto posolstve. And this message is coming or is requiring to enter into every part of your life. A toto posolstvo vyžaduje, aby to vstúpilo do každej časti vášho života. And if we do not live up to it, a ak podľa toho nežijeme, we won't fit through that small loop. Tak my neprejdeme cez toto malé oko. And we won't be on the right side when the decision is made. A nebudeme na správnej strane, keď je robené keď budeme robiť to rozhodnutie. So focus on getting your life in accordance with the lines. Takže zamerajte sa na to, aby ste svoje životy dali do súladu s líniami. And while you're confronted with the test of the current dispensation, a keď ste konfrontovaní so skúškou tejto epochy, našej doby, you're also faced with the tests of the past time. Tak takisto ste alebo čelíte skúške v minulej dobe. Does this make sense or are there any questions? Dáva to zmysel, alebo máte nejaké otázky? Was it understood? Bolo to pochopené? Deniska, tell me what you think. Deniska, povedz, čo si myslíš o tom? Ja rozumím. I understand. I understand. Okay. Thomas, what about you? I think it was understandable and clear. Okay. But now, you know, when I'm translating, it doesn't come any questions to my mind. So I understand that you can come up with questions later on if you yeah. want to. I don't want to put on the spot. Peter Kovačič? Peťo Kovačík? Tak, hej, rozumiem. Yes, I understand it also. Okay. Radka? Ano? Ano, myslím, že rozumím. Ano. Yes, I think I understand. Okay. Monika? Yes. And I have one technical question later. Okay. When we finish. Then I say we pray now. We've closed the subject of the judgment of the living. Takže ja by som povedal, že sa môžeme pomodliť a ukončiť tému súdu nad živými. The next time we meet, we follow up with the next questions. I have to look in the list what kind of questions we have. A potom začneme s ďalšou otázkou a musím sa pozrieť na zoznam, aké otázky máme. Then I'll kneel down to close with a prayer. Takže skloníme sa na modlitbu. Lord, we thank you for the Sabbath day. Pane, ďakujeme ti za tento sobotný deň, and that we can come together and study your word. že môžeme prísť a spolu študovať tvoje slovo. Thank you that you have guided your movement with patience. Ďakujeme ti, že si viedol svoje hnutie s trpezlivosťou. And that you always have given enough time for us to catch up. A že si nám vždy dal dostatok času na to, aby sme to dobehli. Enough time, enough opportunity. A dostatok času a dostatok príležitostí. Lord, time is now running out. Pane, čas teraz letí. As well as the tests will get harder than they already are. A rovnako ako aj tie skúšky, ktoré budú ťažšie ako tie, ktoré sú. Help us to always be willing to unlearn.
Prosím, pomôž nám vždy byť ochotný sa odučiť and to put our lives in accordance with this line. a dať svoje životy do súladu s týmito líniami. Please help us in this process. Prosím, pomôž nám v tomto procese. Help us to be willing to give everything away and follow you. A prosím, pomôž nám, aby sme boli ochotní dať všetko preč a nasledovať ťa. In Jesus' name, we put everything in your hands V mene Ježiša dávame všetko do tvojich rúk. and bless the Sabbath day. Požehnaj tento sobotný deň. Amen. Amen.